जय जगन्नाथ बंधुगण सर्वप्रथमे आपणको 2025 नववर्षर हार्दिक अभिनंदन। एही नववर्षटी आपणଙ୍କ ପାଇଁ मंगलमय हेउ। आजिर भिडियो रे आमे जानिबा 2025 वर्षटी मीन राशि व्यक्ति माननक ପାଇଁ किपरि कटिब से विषय सेथि ପାଇଁ भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु ओ जेउ माने आम चैनल को नुआ करि आछंती तळे थिवा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरे थिवा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु काहेकि ना आमे अपलोड करितवा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। बंधुगण मीन राशि व्यक्तिंक पई क्यारियर दृष्टि 2025 वर्षर प्रारंभ समय चाकरी वर्गुआ व्यक्तिंक पई अत्यंत उत्तम अनुकूल रहिब। सूर्य दशम भाव रे विराजित रही आपनको कार्य क्षेत्र रे मजबूत स्थिति सहित पदोन्नतिर अवसर प्रदान करिबे। सरकारी क्षेत्र रे कार्यरत व्यक्तिंक वर्चस्व वृद्धि पाइब। देवगुरु बृहस्पतिंक कृपारु सहकर्मी और उच्च अधिकारींक सहयोग मिलिब जहा फल रे आपण कार्य क्षेत्र रे आशातीत परिणाम प्राप्त करिवे। कर्मस्थल रे आपणक प्रदर्शन मध्य प्रशंसित हेब। मार्च मासर शेष भाग रे शनिदेव आपणक राशि को गोचर करिवे एवं आपणक दशम भाव को दृष्टि रखिवे जहा फल रे आपणको कार्य क्षेत्र रे पूरा वर्ष परिश्रम करने को पड़िब तथा आपणक कार्य चाप वृद्धि पाइब। व्यवसाय क्षेत्र जड़ित व्यक्तिंक पई वर्षर प्रारंभ समय सामान्य दुर्बल रहिब। सप्तम भाव रे केतुंक उपस्थिति आपणक पई क्षतिदायक सिद्ध हेब किंतु बृहस्पतिंक दृष्टि सप्तम भाव रे थिबारु व्यवसायर स्थिति धीरे धीरे आगको बढ़िब। वर्षर द्वितीयार्ध समय अपेक्षाकृत अनुकूल रहिब। सेहीपरि शिक्षा दृष्टि 2025 वर्षर प्रारंभ समय सामान्य दुर्बल रहिब काहेकि ना पंचम भाव रे नीचस्थ मंगल विराजित रहिबे जहा फल रे शिक्षा क्षेत्र रे अवरोधर सामना करने को पड़िब। आपणको स्वभाव रे परिवर्तन आसीबा सहित पाठ पढ़ारे ध्यान केंद्रित करिबारे व्यवधान उत्पन्न हेब। सेति पई शिक्षा क्षेत्र रे एकाग्रता सहित ध्यान केंद्रित करिबार आवश्यकता रहिछि। उच्च शिक्षा क्षेत्र जड़ित विद्यार्थी माननक पई वर्षर प्रारंभ समय अनुकूल रहिब। विभिन्न विषय रे सफलता प्राप्तिर जोग रहिछि एवं प्रतियोगी परीक्षार प्रस्तुति करुथुवा विद्यार्थी छात्र छात्री माननक पई मार्च मासरु अगस्त पर्यंतर समय सफलता प्रदान करिब। विदेश रे शिक्षा अध्ययनर इच्छा रखिथिबा विद्यार्थी माननक पई एही समय उपयुक्त रहिब। सेहीपरि आर्थिक स्थिति दृष्टि 2025 वर्षटी अनुकूल रहिब किंतु वर्षर प्रारंभ समय सामान्य दुर्बल रहिब काहेकि ना शनि और शुक्र आपणक द्वादश भाव रे विराजित रही आपणक खर्च रे वृद्धि करिवे एवं द्वादश भाव रे मंगलंक दृष्टि रहिब जहा फल रे आपणक अनावश्यक खर्च रे वृद्धि घटिब किंतु तृतीय भाव रे उपस्थित देवगुरु बृहस्पति आपणक एकादश भाव को दृष्टि रखी आपणक आर्थिक स्थिति को मजबूत करिबारे सहायता करिवे एवं आपणक उत्तम लाभर संकेत प्रदान करिवे। मार्च मासरे शनिदेव आपणक राशि को गोचर करिवे जहा फल रे अनावश्यक खर्च रे किछि मात्रा रे नियंत्रण लागि रहिब किंतु मई मासरे राहु द्वादश भाव को गोचर करी पुनः व्ययभार वृद्धि करिवे जहा फल रे आपणक आर्थिक स्थिति दुर्बल हेबाकु लागिब। सेथि पई अनावश्यक खर्च रे नियंत्रण बजाय रखिबार प्रयास करंतु। व्यवसाय क्षेत्र जड़ित व्यक्तिंक पई वर्षर पूर्वार्ध समय रे किछि संघर्षपूर्ण स्थितिर सामना करिबाकु पड़िब किंतु वर्षर द्वितीयार्ध समय किछि क्षेत्र रे आपणको सफलता प्रदान करिब एवं आर्थिक स्थिति को उत्तम अनुकूल रखिब। प्रेम जीवन दृष्टि 2025 वर्षर प्रारंभ समय सामान्य संघर्षपूर्ण स्थिति नेकी आसिब काहेकि ना नीचस्थ मंगल पंचम भाव रे विराजित रहिबे जहाकि प्रेमींक स्वभाव रे क्रोधर वृद्धि करिब। परस्पर मध्य रे भूल बुझाबना कारणरू मतभेद और वाद विवादर सामना करबाकू पड़िब तथा एही समय आपणक पई सामान्य दुर्बल रहिब सेथिपई नियंत्रण रखिबार प्रयास करंतु अन्यथा संबंध रे फाट सृष्टि होई पारे। अगस्त रु अक्टोबर पर्यंतर समय
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେବ ଏବଂ ପୁନଃ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ସେହିପରି ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2025 ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭ ସମୟ ସାମାନ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ। ରାହୁ ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ଏବଂ କେତୁ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜିତ ରହି ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ବିଗାଡ଼ିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟର ଅଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, ଯାହାକି ବାଦବିବାଦର ରୂପ ନେବା ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଶନି ଓ ଶୁକ୍ର ବିରାଜିତ ରହିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଥିବାରୁ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ମଇ ମାସରେ କେତୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରେମ ଓ ସମର୍ପଣର ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ପରସ୍ପରର ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ। ସେହିପରି ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 2025 ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭ ସମୟ ସାମାନ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ମଙ୍ଗଳ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ନିଚସ୍ତ ହୋଇ ବିରାଜିତ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ରାହୁ, ସପ୍ତମ ଭାବରେ କେତୁ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିରାଜିତ ରହିବେ, ଯାହାଫଳରେ ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ସାମାନ୍ୟ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟର ଅଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ସାମାନ୍ୟ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ମଇ ମାସରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ଥିତିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ଆସିବାକୁ ଲାଗିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ପରିବାରର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ହଇରାଣ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 2025 ବର୍ଷଟି ସାମାନ୍ୟ ରହିବ, କାହିଁକି ନା ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ରାହୁ, ସପ୍ତମ ଭାବରେ କେତୁ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଶନି ଶୁକ୍ର ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ନିଚସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ବିରାଜିତ ରହିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ରହଙ୍କ ଏହି ସ୍ଥିତି ନାନା ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ସମୟରେ ତଥା ମଇ ମାସରେ ରାହୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଏବଂ କେତୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ବିଶେଷ କରି ଆଖି, ଗୋଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଲା, ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଉତ୍ତମ ଗୁଣବତ୍ତାର ହଳଦିଆ ପୃଖରା ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ସୁନାରେ ଜଡ଼ିତ କରି ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟହ ହନୁମାନ ଚାଲିସା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା 2025 ବର୍ଷର ମୀନ ରାଶିର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।